الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قریب دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم نیکوکار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، اس کی آمد اور آمد ہے۔ حضرات محترم، تمام سال کے اسلامی مہینے کسی نہ کسی شان کے حامل ہیں۔ ہر مہینے کو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ سے، اس کے پیاروں سے نسبت ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سب سے بڑا انعام اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مسلمانوں پر ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تعالیٰ کی لاریب اور معتبر کتاب، وہ اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جہاں اپنے اندر اتنے فضائل اور شانوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان میں سے کافی شانیں، ایک شان یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کو شب قدر لیلۃ القدر عطا کی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب پرانی امتوں کے قصے سنا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے حضور پرانے لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں ان کی، اتنی دیر تک زندہ رہتے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ساری ساری رات عبادت میں گزارتے، صبح اٹھتے، روزہ رکھتے، جہاد کرتے، کسی وقت عبادت سے دور نہیں رہتے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کی یہ فرمائش سنی، 1400 سال عمریں، 1000 سال عمریں، 3000 سال عمریں، تو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے؟ ان کو کیسے پوجیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جب صحابہ کرام کی فرمائش اور یہ سوال سنا، تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی امت پر احسان فرمایا کہ انہیں شب قدر عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مہمان کے طور پر ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا خیال رکھے۔ تو یہ رمضان المبارک، یہ بابرکت مہینہ، یہ مہمان کے طور پر ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل و مراتب میں کیا ارشاد فرمایا۔ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کیے ہوئے، جیسے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، رحمتوں کی برسات لے کر آ رہا ہے۔ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کے راتوں کو قیام کرتا ہے ایمانا احتسابا، ایمان کی نیت سے اور نیکی پانے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج تو تراویح حافظ صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے ایک صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 3 صفیں لگا لے، 2.5 صفیں لگا لے۔ بڑی مساجد کی بھی یہی بات ہے، دھوڑ کی
तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आप देखें, सुन्नत मौक़दा है जो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को अता फरमाई, एक तोहफा है। रमजान मुबारक के अलावा हम किसी महीने में और किसी दिन तरावी अदा नहीं करते, यानी ये तोहफा अल्लाह ताला अपने आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को दे रहा है। और इसका इनाम क्या इरशाद फरमा रहा है मन आमाना फी रमजाना ईमानन एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो रमजान मुबारक की रातों को क़याम करता है नेकी पाने की नीयत से, ईमान की नीयत से, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हम सोचते ही नहीं, हम रमजान मुबारक की बरकतों को समेटते ही नहीं, उसकी रहमतों को जानते ही नहीं। जैसे वो आता है हमारा मामूल वैसे रहता है, साल के 11 महीने हम वैसे रहते हैं। रमजान मुबारक के आने से हमारी सेहत पर, हमारे ख्यालात, हमारे नजरियात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रमजान मुबारक का एक महीना अगर कोई शख्स, एक महीने का रोजा कोई शख्स अगर तर्क करता है जानबूझकर, रमजान का जो एक रोजा ये अगर कोई छोड़ देता है जानबूझकर, सारा साल सारी जिंदगी दूसरे रोजे रखता फिर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अंदाजा लगाएं कि आका अलैहिस्सलाम ने रमजान मुबारक की कितनी फजीलत इरशाद फरमाई, कितना बयान इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब रमजान मुबारक आता था मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, खुतबा इरशाद फरमाया करते थे और सहाबा कराम को इस अमर की तरगीब फरमाया करते थे। जैसे कोई बंदा नेक काम पर उभारता है, चल भाई नमाज के लिए चलें, अच्छे काम की अपने दोस्त को, अपने वालिदैन, अपने बच्चों को हुक्म देते हैं ना, ऐसे आका अलैहिस्सलाम ने दिल बनाने के लिए सहाबा किराम को हुक्म दिया, फरमाया रमजान मुबारक का बबरकत महीना आ रहा है, ए सहाबा गौर से सुनो, ये वो महीना है जिसमें नवाफिल का सवाब फर्ज के दर्जे में कर दिया जाता है। नवाफिल का सवाब जो है वो फर्ज के दर्जे में कर दिया जाता है, यानी सोच समझे इतनी परसेंटेज आपको रियायत दी जा रही है, और जो फर्ज आप अदा करते हैं उसका सवाब आपको 70% बढ़ा कर दिया जाता है, दुगना करके उसमें इजाफा करके दिया जाता है। तो अंदाजा लगाएं आम दिनों में 11 महीनों में आप जो नमाजें नवाफिल या सुन्नतें अदा करते हैं उनका सवाब आपको सिर्फ नवाफिल का मिलता है, सुन्नत अदा करते हैं सुन्नत का सवाब मिलता है। लेकिन रमजान मुबारक की अजमत पर कुर्बान जाएं अजीजम, देखें कि जब रमजान की अगर आप सुन्नतें अदा करते हैं, नफिल अदा करते हैं, तो उसका भी आपको फर्ज के दर्जे में सवाब मिलता है। और इससे ज्यादा आपको क्या रियायत चाहिए, आपको फर्ज के दर्जे में उसका सवाब दिया जाता है। जब कोई फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो उस फर्ज नमाज को 70 दर्जे गुना बढ़ा कर दिया जाता है। फिर मजीद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी रोजादार को रोजा इफ्तार करवाता है तो उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को मिलता है। अंदाजा लगाएं, ये लॉटरी साल के 11 महीने कहीं आपने सुनी है? नहीं सुनी। सिर्फ रमजान मुबारक में अल्लाह ताला अपनी रहमतें ऐसे बिछाता है। अल्लाह ताला की रहमत तो अपने बंदों को लपेटने का बहाना देती है। जैसे कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के करीब होता हूँ, यानी जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान रखता है, उम्मीद रखता है, मैं उसी से वैसा उसके साथ बर्ताव करता हूँ, सलूक करता हूँ। अगर कोई मेरा बंदा मेरे पास एक बालिश्त करीब आता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ करीब जाता हूँ। ये सुनिए, सुनने की बात है। फिर आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान फरमाते हैं एक बंदा अगर एक बालिश्त करीब आता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ जाता हूँ। अगर कोई मेरा बंदा मेरे पास चल कर आता है, मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। ये आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत तो बहाना ढूंढती है। तीसरी हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान मुबारक में अल्लाह ताला कई गुलामों को और कई बांदियों को जहन्नुम की आग से आजाद करता है। रमजान मुबारक की हर रात में, दूसरे हदीस में इरशाद फरमाया हर रात में 6 लाख जहन्नमियों को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से आजाद करता है। तो अंदाजा लगाए ये रमजान कितनी बरकतें और रहमतें अपने अंदर लेकर आता है एक मेहमान के तौर पर, और दिनों रात सिर्फ ये सदा लगाता है कि मांग लो चश्मे तर मांग लो। ये रमजान मुबारक की बरकतें होती हैं। अब सुने वाकया, आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले गए। सुनने की बात है, मिंबर पर तशरीफ ले गए। मिंबर पर तशरीफ ले गए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। क्या फरमाया? आमीन। जैसे हम दुआ मांगते हैं तो आमीन कहते हैं ना, ऐसे आका अलैहिस्सलाम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर जब कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। खुतबा हो गया, नमाज हो गई, फारिग हो गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हुजूर आपने आज 3 दफा आमीन फरमाया, पहले हमने कभी आपको नहीं देखा कि आपने मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन फरमाया हो, तो इसकी क्या वजह है? आज आपने 3 दफा आमीन फरमाया।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए और दुआ मांगी। दुआ मांगी, क्या मांगी? फरमाया, हुजूर खाक हो जाए वो शख्स, अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी रहमतों से दूर रखे जो रमजान का महीना पाए उसमें अपनी बख्शिश ना करवा सके। हुजूर ने फरमाया आमीन। अब अंदाजा लगाएं, दुआ ऐसा शख्स मांग रहा है जिसकी हस्ती फरिश्तों में सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा रखती है। फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। एक आम बंदा अगर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं उसे कबूल करूंगा। अब दुआ मांगने वाला जब इमामुल मलाइका हो, फरिश्ता दुआ मांग रहा हो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हों और उनकी दुआ पर आमीन कहने वाले इमामुल अंबिया हों, एक आम नबी जितने नबी आए उनकी दुआ अल्लाह ताला ने कभी रद्द नहीं फरमाई, तो जो नबियों का सरदार हो वो आमीन कहे तो वो साबित होता है दुआ ये रद्द नहीं होगी। यानी बदबख्त होता है वो शख्स, उसको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होता। जिब्रील फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी रहमत से दूर रखे, अल्लाह ताला उस बंदे को खाक आलूद फरमाए जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और उसमें रमजान के महीने में इबादत करके अपनी बख्शिश ना करवा सके। हुजूर ने फरमाया आमीन। एक दुआ कबूल हुई। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने फिर दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? जिब्रील अमीन ने दुआ मांगी, हुजूर खाक आलूद हो जाए वो शख्स, बड़ा बदबख्त है, बड़ा घाटे का सौदा है उस शख्स का जिसने अपने वालदेन को बुढ़ापे में पाया, खिदमत करके जन्नत ना कमाई। जिसने अपने वालदेन को बुढ़ापे में पाया, खिदमत करके जन्नत ना कमा सका, वो बंदा भी अल्लाह ताला की रहमतों से मायूस और दूर हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी मुबारक पर जब कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी दुआ मांगी। फरमाया हुजूर वो बंदा भी खाक आलूद हो जाए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद व सलाम ना पड़े। जिसके सामने आपका नाम लिया जाए, मोहम्मद नाम लिया जाए, तो आगे से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम ना पड़े। यानी इतना कंजूस हो कि ना दुरूद व सलाम पढ़ने में ना उसकी इज्जत जाती है, ना उसका वक्त जाता है, ना उसका पैसा जाता है, किसी चीज का कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान हो तो फिर भी समझ में आती है कि हमें दुरूद व सलाम ना पढ़ना चाहिए, लेकिन जब दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो इंसान को नुकसान नहीं उल्टा फायदा है। फकीर जब आपके पास कुछ मांगने आता है, आपने देखा होगा, एक मिसाल से आपको समझाता हूं। फकीर जब आपके पास कोई चीज मांगने आता है, आपके प्यारों की दुआएं करता है, फिर आपसे कोई चीज मांगता है, कहता है तेरे बच्चों का भला हो, अल्लाह ताला आपको उम्रे की शहादत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला तुझे मक्का मदीना अता फरमाए, तेरे रिज़्क़ के हलाल में बरकत हो, अल्लाह ताला तेरी तमाम परेशानियां दूर करे। ये दुआएं फकीर आपको देता है, उसके बदले में आप उसे खैरात देते हैं। ऐसी बात है, आपके पास आता है, आपके प्यारों का सदका आपको देता है, आप उसको खैरात देते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला से मांगने का भी एक तरीका कानून है। वो कानून क्या है कि अल्लाह ताला के प्यारे पर दुरूद सलाम पढ़ा जाएगा, फिर अल्लाह ताला हमें खैरात नसीब करेगा। तो ये बात याद रखें। तीसरी सीढ़ी पर जब आका अलैहिस्सलाम ने कदम रखा तो जिब्रील अमीन फिर आए, दुआ की हुजूर वो बंदा भी खाक आलूद हो जाए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए, वो आप पर दुरूद सलाम ना पढ़े। तो पहली जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस दुआ पर आमीन कहा वो ये साबित करती है कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना भी जिस बंदे के अफाल में, जिस बंदे के कारोबार में और जिस बंदे की नेकियों में इजाफा ना कर सके, जिस बंदे की बदबख्ती को ना हटा सके, रमजान जैसा महीना भी, तो ये साबित करता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसने घाटे का सौदा किया। ये दुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिब्रील मांग रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर आमीन कह रहे हैं। हज़रत अबू सलमा ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। इनसे किसी ने पूछा हुजूर ऐसा कोई अमल बताएं जिनको कर कर मैं जन्नत का हकदार बन सकूं, खालिस और फायदेमंद अमल बताएं, कामयाबी की बाकायदा चाबी मुझे अता कर दें, ऐसा समझ लें। तो हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस मुबारक सुनी, वही हदीस मुबारक थोड़े बड़े इजाफे के साथ इनाम बढ़ा है। पहले इनाम छोटा था, अब इनाम थोड़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बढ़ाकर पेश कर दिया। वो इनाम क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं मैंने हुजूर को खुद फरमाते हुए सुना, फरमाते हैं मन कामा फी लैलत रमजाना ईमानन इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। फरमाते हैं जो बंदा रमजान की रातों को क़याम करता है, सारी सारी रात नहीं, तरावी जो हाफिज़ कुरान आपके पास आते हैं, आपको सुनाते हैं, उनके पीछे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की नीयत से जो तरावी की नमाज अदा करता है, ईमानन एहतिसाबन, ये दो शर्तें भी लाजमी हैं। ये दो शर्तें ना होंगी तो कोई फायदा नहीं। यानी अगर कोई बंदा तरावी की नमाज पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ता है दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए,
किसी और मकसद के लिए, फिर सवाब नहीं मिलेगा, फिर ये इनाम नहीं है। ईमानन एहतिसाबन, ये दो शर्तें भी लाजमी है। ईमान का मतलब क्या है कि ये जानते हुए कि वो बंदा मुसलमान है। मुनाफिक भी तरावियां पढ़ा करते थे। व एहतिसाबन, और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते हुए कि सवाब मिलेगा। कुरान पाक पढ़ रहा हूं, सवाब मिलेगा। जब ये दो शर्तें, दो नियतें इनको अपने दिमाग में, अपने दिल में हाजिर करते हुए वो तरावी की नमाज पढ़ेगा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो लिहाजा उसके फिर तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आगे तबू सलमा फरमाते हैं वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने आज उसे पैदा किया। इससे बड़ा इनाम और क्या इंसान को चाहिए कि रमजान मुबारक का बरकत महीना जब हमारे पास आए तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। अब से तो 4 मंगल का या पीर का, गालिबन मंगल का पहला रोजा है, तो आज जुमे का दिन है। मैं आपको अभी से तरगीब बता रहा हूं कि रमजान मुबारक के कितने फजाइल हैं जो अल्लाह ताला ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खोल खोल कर बयान फरमाए, ताकि उम्मत को पता चले कि रमजान मुबारक का बबरकत महीना दूसरे महीनों से थोड़ा चढ़ा हुआ है, फजीलत वाला है। दूसरे महीनों की निस्बत इस रमजान मुबारक में बरकतें और रहमतों का नुज़ूल ज्यादा होता है। दूसरे महीनों की निस्बत इस रमजान मुबारक में इनामात ज्यादा होते हैं। आप अंदाजा लगा लें, आंखों देखी बात है कि दूसरे महीने, 11 महीने जो होते हैं साल के, उसमें आप देखें मसाजिद की रौनक क्या होती है, और रमजान मुबारक के महीने में आप देख लें एक गांव गोट की मस्जिद की रौनक क्या होती है। यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का और आपके जबान से निकले हुए एक एक हर्फ का सच्चा साबित होना है। अब हज़रत इब्ने अब्बास, ये तो थी हदीसें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया अपनी उम्मत को, रमजान की ये फजीलत है, रमजान की ये फजीलत है। अब ये भी जानना चाहिए कि रमजान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल क्या था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में क्या किया करते थे। 2 हदीसें पेश करूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे हैं, और जाहिर बात है कि घर का बंदा ही राज की बातें बता सकता है। कोई बाहर के बंदे को क्या पता मेरे घर के अंदर क्या मसला है, इमाम साहब के घर के अंदर क्या मसला है, फुलां साहब के घर के अंदर क्या मसला है, कोई नहीं बता सकता। ये उसी बंदे को पता होता है जो घर का शख्स हो। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये क्या फरमाते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं। फरमाते हैं इज़ा दाखला रमज़ानु अतलका कुल्ला असीरिही व अता कुल्ला साइलिन। फरमाते हैं जब रमजान मुबारक का महीना आता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि जितने कैदी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में होते थे, बारगाह में होते थे, सब कैदियों को आजाद कर दिया जाता। चले आज के दौर में तो कैदी है ही नहीं, आज के दौर में तो कैदी है ही नहीं, जंग का मसला ही नहीं है, तो फिर लिहाजा आगे वाली बात वो हर मुसलमान के लिए। आज के दौर में कैदी है ही नहीं जो आजाद किए जाएं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदियों को, जितने कैदी थे, आजाद कर दिए जाते। वह अता कुल्ला साइलिन, और हर साइल मांगने वाले को अता करते, जो मांगने वाला आता ना फरमाते। अब इसका मतलब कोई बंदा ये ना समझे कि जब रमजान आता हुजूर तभी अता फरमाते, 11 महीनों में अता नहीं फरमाते। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जब रमजान का महीना आता हुजूर की रहमत और बरस पड़ती। 11 महीने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत की हालत हुआ करती थी, रमजान मुबारक में उसकी डिग्री, उसका जो परसेंटेज होता है वो बढ़ा दिया जाता था। रमजान मुबारक के अलावा जो मामूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाजा लगाएं हुजूर की अता का, वो ये था कि एक शख्स आया चरवाहा, बकरियां चराता हुआ, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। हुजूर ने फरमाया क्या मांगते हो? उसने कहा ये 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी आपके पास बकरियां हैं मुझे दे दें। गज़वा हुनैन के बाद, गज़वा हुनैन में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से को 4000 से 5000 बकरियां गनीमत में मिली। वो चरवाहा आया, उसने कहा हुजूर ये 2 पहाड़ों के दरमियान जो बकरियां हैं ये मुझे अता फरमा दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया दे दिया, जा ले जा। वो बकरियां हाँकता हुआ अपने कबीले में गया, अपने माशरे में गया, उसने कहा खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओ, इतना देते हैं कि गुर्बत का डर ही नहीं रखते, इतना देते हैं कि गुर्बत का खौफ ही नहीं रखते। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता का आलम था। तो अंदाजा लगाएं कि इतनी अता का आलम था कि रमजान मुबारक में जब इसको बढ़ा देते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अता फरमाया करते थे। एक दफा रमजान मुबारक से हटकर नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे सलाम फेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के दौड़ पड़े, जैसे सलाम फेरा। हम तो दुआ मांगते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के दौड़ पड़े,
جلدی جلدی گئے، گھر میں گئے، 5-10 منٹ کے بعد واپس آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اب صحابہ کی بھی چس دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب دیکھیں کہ ایک ایک چیز حضور کی یاد رکھیے، ایک ایک چیز حضور کی یاد رکھیے۔ حضرت انس بن مالک نے تو یہاں تک یاد رکھا ہے حضور کے کتنے بال سفید تھے، یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یاد رکھا ہے۔ انس فرماتے ہیں سر میں 14 بال سفید تھے، داڑھی مبارک میں 6 بال سفید تھے، 20 بال کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید تھے۔ اتنی چیزیں صحابہ کرام نے یاد رکھی۔ جب دیکھا کہ رمضان المبارک سے ہٹ کر سلام پھیرا ہے نماز سے، اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عام نمازوں میں تو کبھی ایسا نہیں کیا، آج کوئی خاص بات ہے، پوچھنی چاہیے کیا مسئلہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہو کر آئے، عطا کا عالم دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو کر آئے، صحابہ کرام نے پوچھا حضور آج آپ نے سلام پھیرا، جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے، کیا مسئلہ تھا؟ حضور نے فرمایا مجھے سلام میں یاد آیا کہ میرے گھر میں 1 دینار سونے کا موجود ہے، میرے گھر میں 1 دینار سونے کا موجود ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں 1 دینار سونے کا موجود ہو اور میں اس حالت میں رات گزاروں، اس لیے میں نے وہ دینار صدقہ کر دیا۔ ہمارے گھر تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق حلال میں برکتیں دے، مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سائل کو عطا کرنے کا نہیں سوچا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت اور آپ کی عادت تھی، اخلاق تھا کہ عام طور پر بھی کبھی کسی سائل کو منع نہیں کیا، عام طور پر بھی کسی سائل کو نہ تک نہیں کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دریا رحمت، یہ جوش میں رمضان المبارک میں اور جوشوں میں آ جایا کرتا تھا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ 11 مہینوں سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور ہٹ کر کیسے ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینوں سے فضیلت والا بڑھا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس مہینے میں ہمیں غزوہ بدر جو ہے حق و باطل کا پہلا مارکا، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں 313 مسلمانوں نے 70 کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا، 70 مارے گئے، 70 جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، باقی قیدی بنا دیے گئے۔ جو یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، 70 گھوڑے تھے آپ کے پاس، 2 تلواریں تھی، 6 یا 7 اونٹ تھے، ایک ایک کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے، 313 نے 1000 کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ پہلا مارکا غزوہ بدر یہ رمضان المبارک میں ہوا۔ دوسرا، اسلام کو جو شوکت نصیب ہوئی، اسلام کا جو جھنڈا مزید بلند ہوا، فتح مکہ، جس شہر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی اذیت اور تکالیف دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، مجبور کر دیا گیا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، وہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں فتح ہوا۔ آگے دیکھیں، امت مسلمہ کو سب سے بہترین تحفہ قرآن مجید فرقان حمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جتنے میں فضائل بیان کرتا چلوں، انشاءاللہ یہ پورا مہینہ آپ کو رمضان ہی کے فضائل سناتا رہوں گا، روزے کے مسائل اور روزے کے فضائل ہی بتاتا رہوں گا، آپ سنتے جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ترغیب دی، کھول کھول کر بیان فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں 6 لاکھ ہر رات 6 لاکھ جہنمیوں سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، آخری حدیث میں اپنی تقریر کی بیان کرتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل 7.5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں امام احمد بن حنبل کو، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن، رمضان المبارک میں جو بندہ روزے رکھتا ہے اور قرآن، یہ روزے قیامت جو ہے اپنے بندے کے لیے سفارشی ہوں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا حضور اے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، سارا دن میں نے اسے نفسانی خواہشات سے، کھانے پینے سے دور رکھا، اور ساری رات میں نے اس کو تراویحوں میں مشغول رکھا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ ساری زندگی اگرچہ مجھے نہیں کھولتا تھا، رمضان کی راتوں میں تراویحوں میں اس نے مجھے سنا، کھڑے کھڑے 20 رکعت تراویح ادا کی، اس نے مجھے سنا، اے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر حدیث کے آخری الفاظ امام صاحب فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی۔ تو اندازہ لگائیں یہ روزہ اور قرآن مجید اس بندے کی سفارش کرے گا جو ان کو ادا بھی کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی خیر و برکت سے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔